aw ye africain de a y'a dɔn k'aw ye africain musow de ye an tɔbiya ye sabali de ye ani muɲu i ba muɲuna ka sabali o de y'a to i ye Amérique visa sɔrɔ ka na dangaden tɛ na yan dɛ wallahi ni barika t'i la i tɛ se ka na yan ni barika t'i la hali n'i nana yan i bɛ kɛ fadenw senna tonto ye n'i y'a ye bi aw kɛra barikadenw ye ka ko kɛ ko ye aw baw sabalila Mali la muso caman bi yan bilahi olu nana dusu ma u baw bɛ tɔɔrɔ min na e nana polisi wele i ta kama a tɛ tɛmɛ une semaine kan n'aw ka ɲɔgɔn ko alimamiba dɔ ye baro kɛ n ko n t'a dɔn n ye n sigi de ka kisa in sɛbɛn walahi an bɔra an sera da la an jiginna yɔrɔ min ne jatigimuso ko mami dumuni n ko ma s'a ma fɔlɔ i donna nin sɛbɛn n ko ni ma nin sɛbɛn a ko alimami ko a ko mami walahi suma walahi n karamɔgɔkɛ a ma kɛ mɔgɔ kɔfɛ dɛ ne karamɔgɔkɛ jɔlen su kunna a yɛrɛ ɲɛ ale muso da ni sabali de ye koyi cɛ ka kafa ka yaada malo tɛ dɛ a dancogo de don nka muso ka kafa ka yaada halaki de don ne m'a fɔ cɛw ka ɲi dɛ dɔw mɔnɛlen ba a tɛ fɛn fɔ cɛw ma a ye cɛ ninnu to yen ni n ko n'i taa hiji la n'i donna sali 10 kɔnɔ i b'u bɛɛ ɲininka ko jɔn in hiji a b'a f'i ye k'a denmuso parce que barika bɛ muso la Atakbir musow sera ka min kɛ cɛ yɛrɛ kɛ yan ne cɛ muso tɔɲɔ a ka ko to ala bolo bilahi ala tɛ ji to nɔnɔ na aw ma ala y'u garisɛgɛ ta k'a d'aw ma u tɛ so san u tɛ ji ta u sɔrɔ dumuni san ma foyi fo diɲɛ ko ni sufɛ yala wa n'u ye da kɔngɔ n'i m'a yɛlɛ u b'i bugɔ fo k'i ɲin kari y'o b'o bɛɛ kɛ dɛ a y'u to yen walahi aw ka sabali Amérique muso bɔ ne t'a dɔn bi kɔfɛ n'aw ni ne bɛ ɲɔgɔn ye dɛ sen fila bɛ duguma mɔgɔ t'a tabaga dɔn a ka di n ye an ka ɲɔgɔn ye nka mɔgɔ t'o dɔn dɛ ne taara dugu caman na olu ko ko mami ala ka san wɛrɛ yira n na ne welela k'olu caman ka janaja fɔ ne ne n'olu tɛna ɲɔgɔn ye tuguni a bɛ se ka kɛ ni ne taara Mali la ala bɛ se ka ne faga ne tɛna tugu ni ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siran yanni n k'a fɔlɔ o la n b'a fɔlɔ n yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ yeli danbe kɛ nin ye nka walahi n b'aw ladi ni kɔnɔnajɛ la a ye sabali ala b'aw kɔrɔta n tɛ k'a fɔ fu aw b'a dɔn diɲɛ bilala ɲɔgɔn na ne filɛ Facebook de bɛ k'an ta diɲɛ bɛɛ b'a lamɛn nka mɔgɔ dɔw bi yan u bɛ dɔɔnin dɔn n ka vie la muso a ye sabali ala b'aw kɔrɔta n ti n ka vie fɔ fo ka diɲɛ wuli nka minnu b'a dɔn aw wasara wajibi ye musow a kana kafa wari ma cɛ min b'aw bolo aw garisɛgɛ de ye nin ye i tɛna maa si sɔrɔ dugukolo kan k'o bɛ k'i ta ye nin y'aw ka latigɛ de ye ala kirila nin na a ye jeni ala ka kiri ye a ka jeni ala ka latigɛ ye aw ka sabali aw musow aw cɛw kɔrɔ aw denw ka se ka barika aw yɛrɛ ni ka da dɔɔnin sa alimami ko ne ma silamɛw ala bɛ koyi a ko nin muso in a cɛ y'a furu k'a ladon diɲɛ nafolo bɛɛ tun b'a bolo nafolo tun bɛ cɛ in bolo sa yɔrɔ ala bɛ denw yɛlɛma yɛlɛma de cɛ ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ muso ye fitiriwale bɛ cɛ la cogo min a bɛ muso la a ye diɲɛ fɛn bɛɛ di muso ma ne ba muso nana feere daminɛ muso nana nafoloba sɔrɔ o bɛnna ni cɛ bin kuma ye hali cɛ dala dumuni a t'a sɔrɔ a yɛrɛ ye tugun multimillionnaire wa ala de bɛ se jɔn tɛ se walahi kabako bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ o de y'a to jɔn ka se t'u ye ka sabali n'i ma sa i ma ban dilanna kana mɔgɔ ye misiri kɔnɔ ka d'a la kana mɔgɔ ye bɔlɔn kɔnɔ ka tigɛ a la ni maa ma sa i ma ban dilanna kana nafolo t'i bolo ka kafa ka yaada walahi caman kafara ka yaada aw yɛrɛ y'o ye Mali la musokɔrɔba dɔw y'u sigi dukɛnɛ na waso kama fo b'a fɔ ko ko n ye ɲɛ da alikaba kan n ka so bulo kelen don san balo n tɛ tɔɔrɔ dugukolo kan nka ne baw y'u denw kɛ kɛsu kɔnɔ ka taa d'u ma san balo bannen u ye planto dun k'u bɛ sugu kɔnɔ u bɛ k'u balo cogo ɲɛɲini Atakbir kansinamusow ye daji t'u kansinaninw ka dugu ma
ko nafolo be nche buru ka be du de balo ne ba do ma tebe kalo nani kan o che o sara muso e fili ake ka bo abe ka yala mo dala ko ndin be balo chukudi ndi mo masa imabaglana mbila de ube bamako uka da nye ka saadu furla wallahi muso jugo fana ma songa hine mo la ka ba fo barakala ma ka ko bla dugena na ka do kan ye sheri woti kan tira nu be sokono che sabato muso be sokono ngo tu de do mele kel motu do che ni yo do ya ulo sigile be la fili kuna bi mugantu bolo kan na jini sanka kala o ka du enye ulo be ka siri su ko tandu ka yati me de umabi ima ke kan yo ai sito we o kasabali ala na che kan na fulu ba na peu muso na wulika kafa ka yada hani mo ma kesi da me ka ke hoy cheri e biet ke kana ameriki ka je fende ke adom tu ba war du ko fo mo fi ka ba ko boy la hawla wala quwwata illa billah abe so joka ba ameriki cheta kalama abe mo la do ameriki ya cheta kalama titru wala mandi ala ide hani ma di fanga no bunya di ayi chemi bunya wai ka tuwa de duka bunya har na mi bunya Islamau musona na kafa ka yada nyen na folo so iba foko fien na e 2 minutes to bi Islamau so almami dale be ka koye yo ayero ko ta ko mami ika darsu tente mi la me peut-être a flobe na 600 ako mami ako muso ina e publique aba sugo salo ka keta sa kono na jijande abo ke kinika ko torche ko ate kuchela ala yanga sana folima islama ya fama mbolo benko mami madumini dama ebe so la so kono la harama tribunali abe gele yare muso dama min kele ka shuti ga chela so kono hake bola nebe bana imbere fa ka fuake koyi wallahi muso dama mi da hara no be jo opona o de kacha eni ko kite be so kono kabi so ma ijo mi si nga ko war nyini bokma de be muso la do wa de be muso la kishi ke bara la fo chou désert c'est le Canada yi mulukule ni che ko ka salam alaykum ba dabla 1m50 ka so ka hake de bi kan ambebe ma nyedon betu de photo flé wallahi extérieur la muso jugo de photo flé ne ta do la koy ayi do nga bana info ke no on fait wallahi bien te soye ay fo nga bana nu fo ke nga sabali ibe jo fendo la mo ka do jumu mi do jahana me ko itado ka ko beke muso kera ko ni wara ni che ko kela ko tan ati dumini di chema nga sigida be ko ka kai o te nye to ka je ni be ki kai ni chema ti kai fude do